मजा नहीं सी काली देव ना बापा सला ठक काली है गछ उपुड़ी गला पज कर वीडियो करिया पड़ो काम करके उपाड़ी पकेलानी सब झाड़ मोपा माँ निगेड़ी जाऊँगी आउ लिटन भाई लिटन भाई बारी पड़े छाती बारी पड़ानी बाघ कथा क्या कह स्क्वाड 5 मिस हाँ कह तू कह आउ ये तो देखी ना कोटी क्या फायदा इतना पढ़ाई लिखाई करने का? क्या फायदा अगर घास ही काटना ना कहटी गुला 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 टिटू भाई तो मांडू उठे तो कौन गोटे पौड़े दस ना निजर पड़ ओहो बादल भाई मु बहुत सीरियस वीडियो करुँ पछाड़ू के गहना बाजो मुझे जानी है खाली हाथ देख लो केते गहना बाजो है सौम्य भाई भारी ये जल्दी जल्दी कर लेबर बाजुनी कौन आउ आड़ अच्छी बाजू एटी मिछरे काम सॉरी ब्रो सॉरी मो तो आसुनी काम सब चल केतरा बाजला ने आम मेटर कही पानी 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 के आन तुम आम मेटर 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 सत सत देख ना कैमेरा पाक आसला सब मुह बंद ना मुझे करू हाँ कली हौ कौन गोटे कहूल सब्सक्राइबर अधिक अच्छे किसी सब्सक्राइबर ना भाई को चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जहां करे दबे करंतु दबे साइड रे जो बटन अछि बटन सेडा भी पूरा भाई छोटिया बटन को साइज कहूनु साइज एई साइज काली गुड़ा को साइज दिला कैमरा टिके से भजन नाही को देबे भलो काम कर भजन नाही को बापन नियो तो से मैच मैनेजर है मुझे ये एकुटिया लढुआ पिला से हेतल लढी चली जंती ओपा मा पोस्टल छाड़ी के आसी कि कोन करतन देखो देखो ता देखो नरे नरे उठू जो कौन तुम कौन पोज दबा सब काम कर हाय हाय बेबी हाय उपा माँ देख ए सूर्य आई साला मु आई तुमको वीडियो करे तुम हियाड़े कौन पड़ुच सूर्य सूर्य ए सूर्य शिवम भाई चक्का मुंड पकई बुला बुला तुम खंडा बुलु तुम कौन देखिया हाँ हाँ तुम खुशी नुह कि चाकरी पाई खुशी न इन्हें भाभी नथिले ना कि आज एक्सपेक्टेड हुंका परिका जीवन गला मेंटर ये मेंटर कहीं मेंटर मेंटर ए प्रेम भाई तू एत काम कर मुहर देखी दे कहीदे कौन कह इंती कौन
ନାଇଁ ଇଓ ନାହିଁ ମାନେ ମନର କିଛି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ନାଇଁ କହ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆଜି ଦିନରେ। କାଲି ତ ଆସିବ ଇଏଟା ଆଉ କାଲି ଦେଖିବା ଜଣା ପଡିବ କଣ ଅଛି। ହେଲା। ବାଘ ଭାଇ ତୁ କହ ଆମେ ଶିକାରୀ ହେଲା ତୋର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ତ ଲିକେଇବା କର ତ ରୋଲ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ ଛୋଟ ଆଖିଆ ବାଘ ଇଏ ସ୍କ୍ୱାଡ 5 ରେ ମିଶିବେ ହେଲା ଦେଖିଦିଅ ଭଲ ମୁଁ ତ ଚାଲୁଛି ତୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ହେଲା ମୁଁ ଚାଲିଲେ ଘାସ ମରିବ ହେଲା ସ୍କ୍ୱାଡ ହେଇକି ଶଳା ତମେ କଣ କରୁଛ ସବୁ ସୁଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ ସ୍ମୃତି କଣ କହୁନୁ ପିଲା ଠକ ମାରୁଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହେଇକି ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। ବାଦଲ ଭାଇ କୁହ ନାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନି ମୁଁ ଉଠଉନି କିଛି କୁହ ବାଦଲ ଭାଇ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଘର କାମ ଭଳିଆ ଖଟୁଛନ୍ତି ତମେ ସିପିଓ ମେନ୍ ଦେବା ବଦଳରେ ଏଠି ତମେ କଣ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହଉ ଲାଗ ଲାଗ ହଁ ସୁନୀଲ ବାବୁ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଜବ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାରି ବଢିଆ ଜବ ସହଜ ତ ଜେନେରାଲ କିଛି ମିଳୁନି ଚାକିରି ଫାକିରି ଯାଉ କଣ୍ଡା ମିଳିଛି ଘାସ କାଟୁନି ଗୋବର ଗୋଟେ ଲାଗି ଗୋବର ଗୋଟେ ଯାହା କୁହା ହବ କଳା ହବ ଆଉ ମେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ କି ମେଣ୍ଟର ଏ ମେଣ୍ଟର ଆମେ ପାଣି କାଇଁ ମେଣ୍ଟର ସାର୍ ଆସୁଥିବୁ ତ ନା ପଛପଟ ନା ଆଜିର ମଜୁରୀ ଶେଷ we are going back to barak ଆଜି ଦିନର ମଜୁରୀ ଶେଷ 1000 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ଠକ ଗୁରୁ ଆଜି ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା କାମ ଶେଷ। ଆଜି ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା କାମ ଶେଷ। ଆଇଲାରି ତମର କେତେ ଖୁସି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କେତେ ଖୁସି ତମେ ଦରମା ଡିଟେଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ 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 we are going back to our barak ଆଉ କଣ କିସ ଏଇ ଡେଙ୍ଗା ହଁ